Hi guys, Madam Busing, may buntag na ako diri sa kuan kabukiran sa Loyong. bukit sa kuan kanang ipis kataniko. Nako diri nag suksok kuaning kabukiran diri kay mangita tag atong tagaan ta tong ginagmay nga tabang. May nalang ba nga makatabang ta sa atong isig ka tao bisag sa gamay nga kuan butang. Nakoy nakita diri si atay boss, may bundag boss na nakita si kuan Busing nang spray diri sa yang kuan imo ning kuan diri boss uma okay. Sabi na po yung anak niya nagkuan yung anak ini boss ka nang inadlawan ka diri o yung morning kuan Mana tagiya? mana si tagiya kala yang gikuan Igor ako ga. guys spray ra ka dia boss sige ngalan kay nato boss Gerson Bursyo. Tiburcio taga diri jud ka boss O tagiya gid. mao gyud imong trabaho nimo boss mag-uma imong kuan yung balay ninyo Ndak to gilabyan nimo. oo napog kay kuan sawa boss Nagtrabaho dito sa Nigeria. karinderya Man. tomorrow dyan yung panginabuhi nimo ba ako'y gamay nga hatag nga tabang boss kini ginagmay lang sa inyo itong ikuan boss ini atong kuan mga boss madam atong yatag kang sir bisag sa ginagmay nga tabang may nalang di ba nga makatabang ta sila no kahit bono kaluyan ta ato ra ning dugangan boss dawatan na yung gamay nga tabang Salamat boss. Maraming salamat. sige boss may nalang na boss makatabang-tabang sa inyong kuan ba pangkonsumo na yung anak niya